सेवा श्रेय पर अब सियासी संग्राम तेज हो गया है। बीजेपी ने सीधे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पुलिस का दरवाजा खटखटाया है। पश्चिम बंगाल में सेवा श्रेय कार्यक्रम को लेकर नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी नेता अभिजीत दास उर्फ बॉबी ने विष्णुपुर थाने में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में सेवा श्रेय कार्यक्रम के संचालन को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता का दावा है कि सेवा श्रेय कैंप में कथित तौर पर हाथोड़े और होम्योपैथी चिकित्सकों से आधुनिक चिकित्सा कराई गई। इसके अलावा मेडिकल कैंप में कानून का पालन किए बिना चिकित्सा उपकरणों के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया गया है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि कार्यक्रम में भीड़ बढ़ाने के लिए लोगों को जबरन लाया गया और इलाज में लापरवाही भी बरती गई। बीजेपी नेता ने अपनी शिकायत में केवल अभिषेक बनर्जी का ही नहीं बल्कि उनके करीबी सहयोगी सुमित राय, अयन घोष, दस्तीदार, संबंधित क्षेत्र के विधायक, पंचायत सदस्य और सेवा श्रेय कैंप में मौजूद चिकित्सकों के नाम भी शामिल किए हैं। शिकायत दर्ज होने के बाद इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। अब यह देखना अहम होगा कि पुलिस इस शिकायत पर क्या कार्रवाई करती है और जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं। हालांकि इस मामले में अभी तक अभिषेक बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल पुलिस शिकायत के आधार पर पूरे मामले की जाँच प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। দেখুন, একটা ক্লাস 8 সব সাবজেক্টে ফেল করে একটা ছেলে সে মনে করলে যে সরকারি যা ব্যবস্থা আছে তার থেকে আমার ব্যবস্থা উন্নততর, এই জন্য সে সেমেস্টার মডেলটা করেছিল। এবং ন্যাচারালি যা হয়, বাচ্চা ছেলে হাতে খেলনা দিলে, পিস্তল দিলে যা হয় তার সেইটাই হয়েছে। একটা আনএডুকেটেড একটা ভুসি মাল সে আমাদের দক্ষিণ চব্বিশ ডায়মন্ডবাসীর স্বাস্থ্য নিয়ে ছেলে খেলা করেছে। কত লোকের কত ক্ষতি করে দিয়েছে, ইনভেস্টিগেশন করলে বোঝা যাবে। অভিযোগ আপনি প্রিপেয়ার করলেন, এখনো পর্যন্ত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রশাসন ঠিকই ধরতে পারছে না। এটা বাজে কথা, কোনো ঠিকই ধরতে পারছে না। দেখছেন না ওর ইনকোয়ারি চলছে। সবকিছু সোজা হয় না। একটা বড় গাছকে যদি কাটতে হয় না, তার ডালপালাগুলো কাটতে হয় প্রথমে। আপনি দেখতে পাচ্ছেন তো অভিষেকের অপারেশন অ্যাসেট যারা পলিটিক্যাল লেভেলে আছে এক এক করে অ্যারেস্ট হচ্ছে কিনা। সবাই হবে অ্যারেস্ট, তারপর ওকে ধরা হবে। যখন বড় মাছকে ধরতে হয় খেলিয়ে খেলিয়ে ধরতে হয়, তো ওকে আমরা এই যে পুরো অক্টোপাসের মতো এই যে কমপ্লেনে আরো অনেক জমা পড়বে। ও যা পাপ করেছে, ডায়মন্ডবাসীর সঙ্গে যা পাপ করেছে, ওকে ছাড়লে আমাদের পাপ হবে, ওকে ছাড়া যাবে না। আর ওর যে ডায়মন্ড মডেলের যার ব্রেন চাইল্ড সে সুমিত রায়, তাকেও ছাড়া যাবে না। যে করে ওকে খুঁজে বার করে ওকে এই তদন্তকারী সংস্থার সম্মুখীন হতে হবে। এই যায় না, আপনাদের অনেক চ্যানেল সেটাকে জাহাঙ্গীর বলেছে, ওটা জাহাঙ্গীর এরিয়া নয়, ওইটা হচ্ছে সাবির মাহমুদের হিজিব এরিয়া। সেখানে দেখেছেন যে সমস্ত ওষুধগুলো তদন্তকারী সংস্থার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য ওরা ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছে। আরে ওই যে এই যে বায়োমেডিক্যাল যে ওয়েস্ট, এগুলো যেখানে সেখানে ফেলা যায় না, যেখানে সেখানে ফেলেছে এরা। কোনো আইন কানুনই মানেনি অভিষেক আর ভাইপো আর তার গ্যাং, এদের ছাড়া উচিত নয়। আর এখানে ডায়মন্ডের ভাইপো গ্যাংয়ের এই যে সন্ত্রাসের প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল 3 জন ব্যক্তির দ্বারা। একটা হচ্ছে মেহবুব গায়েন, 2 হচ্ছে গৌতম অধিকারী, আর 3 নম্বর ছিল শ্রীমন্ত বৈদ্য যে মারা গেছে। এই মেহবুব গায়েন আর গৌতম অধিকারীকে পুলিশ এখনো ধরেনি, বারবার কমপ্লেন জমা পড়ছে। আমি আজকে সিএম আসবেন, আজকে আমি রিকোয়েস্ট করবো এই মেহবুব গায়েন, গৌতম অধিকারী, এই নবকুমার বেতাল, এরা যেন ছাড় না পায়, এদেরকে ধরতে হবে। সাবিব কাউকে ছাড়া যাবে না। ভাইপো গ্যাং এর মধ্যে যারা যারা রয়েছিল অপারেশনাল অ্যাসেট, এদের কাউকে ছাড়া যাবে না। अगर आप अपने बिजनेस, शॉप, कंपनी या सर्विस को ज्यादा कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं एडवर्टीजमेंट के जरिए, तो आप न्यूज टैग इंडिया और हालाती बंगाल से कांटेक्ट करें। फोन नंबर 9831060581 या फिर 8240148182 पर कॉल करें।